আজকে আমার নতুন ঘরের গৃহপ্রবেশ। জীবনে অনেক বড় বড় স্বপ্ন ছিল, তার মধ্যে এটাও একটা বড় স্বপ্ন। আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি এবং আমার স্ত্রী যে ঘরে থাকবো সেটা আমার নিজের টাকায় বানানো হবে। তো অনেক কষ্ট করে টাকা জমিয়ে এই ঘরটা আমি বানিয়েছি। দুটো ঘর, বারান্দা এবং একটা ঠাকুর ঘর। আমার মা এখন আলপনা দিচ্ছে, কারণ আজকে গৃহপ্রবেশ। আমাদের গৃহপ্রবেশটা কেমন হচ্ছে সেটা আপনি এই ব্লগ ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাবেন। তো আপনাদেরকে এবার আমার যে নতুন ঠাকুর ঘরটা হয়েছে সেটা দেখাই। এটা আমাদের ঠাকুর ঘর। আমি এখন মিষ্টিগুলোকে সাজাচ্ছি। মা কিছু ফল কেটে রেখে দিয়ে গেছে, কারণ একটু পরেই পুরোহিত মশাই পুজো করতে আসবেন। পুরোহিত মশাই আমাদেরই পাড়ার ছেলে সুমন। সুমন খুব ভালো পুজো করে। আমি অন্যান্য অনেক পুরোহিতকে দেখেছি, তার তুলনায় সুমনের মন্ত্র উচ্চারণ যথেষ্ট স্পষ্ট এবং সুন্দর। সুমনের পুজো আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু নিচে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। এখন আমি একটু নারকেল কুটে নিচ্ছি, কারণ এগুলো পুজোর জোগাড়ে লাগে। আমাদের এই গৃহপ্রবেশ কিন্তু 2023 সালে হয়ে গেছে। ভিডিও ফুটেজগুলো ছিল, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করি। তখন কিন্তু তীব্র গরম ছিল, তাই সুমন পুজো করতে বসে যেন কষ্ট না পায় তার জন্য আমি পাশ থেকে পাখা করে দিচ্ছিলাম। সুমন আমার থেকে বয়সে ছোট, তাই সুমনকে আমি নাম ধরেই ডাকছি। এবার আপনাদেরকে সুমনের পুজো করাটা একটু দেখাই। সুমন খুব সুন্দর পুজো করে। আপনারা একটু শুনে বলুন সুমন কতটা সুন্দর পুজো করে। ओम नमः माधव माधव वाची माधव माधव हृदय षडंति साधव षडवो षडवे काज्येषु माधवन् ओम नमः पवित्र पवित्रवान षडवावस्थांगतो विवाह जत्सरे कुंडलिकाक्षं सवाज्य पंतर सुचे नमो करो हमने नमो करो नमो करो ओम नमः शुचि ओम नमः कांतिं लक्ष्मीं धीतिं शोका शोकाकोमतुलं मम ददात चंदन नित्यं सततं धारणाम् ओम नमः विष्णुपादार गौशंभुते गंगे त्रिपदगामिनी धर्मोदर बीज विक्षाते पापमे हरजन्नवी श्रद्धा भक्ति संपूर्ण देवी श्री मातर जन्नवी ओम भूते ओम देवी भगवती पुरायमान ओम गंगा ओम गंगा ओम गंगा ते गंध पुष्पं नमः नीच समाय नमः ते गंध पुष्पं नमः शक्ते नमः ते गंध पुष्पं नमः प्रकृतये नमः ते गंध पुष्पं नमः अनंताय नमः ते गंध पुष्पं नमः प्रतिष्ठिताय नमः ते गंध पुष्पं नमः क्षीरसमुद्राय नमः ते गंध पुष्पं नमः मणिमण्डपाय नमः ते गंध पुष्पं नमः चेतनिपाय नमः ते गंध पुष्पं कल्पवृक्षाय नमः ते गंध पुष्पं नमः निवेदिकाय नमः ते गंध पुष्पं नमः सिंहासनाय नमः ते गंध पुष्पं नमः नाथमस्तकाय नमः ते गंध पुष्पं नमः ज्ञानाय नमः ते गंध पुष्पं नमः भूयोगाय नमः ते गंध पुष्पं नमः ईश्वराय नमः ते गंध पुष्पं मनस्तुत्याय नमः ते गंध पुष्पं नमः भगवन्ताय नमः ते गंध पुष्पं भगवन्ताय नमः ते गंध पुष्पं मंगलाय तत्सफलात्मने नमः ते गंध पुष्पं मंगलाय तत्सफलात्मने नमः ते गंध पुष्पं मंगलाय तत्सफलात्मने नमः तो सत्यं प्रतिपत्रं नमस्ते बहुरूपाय परमात्मने स्वाहा ओम नमः ब्रह्मणेवाय ओम ब्रह्मणाय हिताय च बुद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः नमो नमः सर्वमंगल्ये शिवे सर्वार्थे शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण हाय कर दो हाय कर दो मैं हाय कर दो मैं हाय कर दो शरणागत दीनाथ गुणातु वशम ओम शक्तिनाथ वशम ओम पवित्रेण सतधारणयुक्तम ओम पवित्रेण सतधारणयुक्तम कामधूपम। अच्छा देखो पवित्रेण सतधारणयुक्तम कामधूपम पवित्र मोषें शतोधार वर्षं पवित्र मोषें शतोधारं देवता सुमित्राद पुत्रार्थार्थं कामधूपम ओम वर्ष पवित्र मोषें शतोधार वर्षं ओम पवित्र मोषें शतोधार देवता सुमित्राद वर्षं पवित्र धार शतोधार शतम कामधूपम
ओम बक्ष पवित्र मर्षि ओम पवित्र मर्षि शतधारा वसम पवित्र मर्षि शतधारा देवत्व शमित नाद वर्षम पवित्रेण शतधारा सुक्तम कामोदुक्ख ओम चदीराज वसुवे ओम चदीराज वसुवे हागच्छं चदीराज वसुवे हागच्छ योतिष्ठ शनिदे शनिरुद्धस्य प्राजस्तं कुर्वन् मम पूज्यं ज्ञानं स्थां स्थिं प्राभवन् ओम ते बन्धुपुष्टं नमः येषु बन्धं चदीराज वसुवे नमः ते बन्धं चदीराज वसुवे नमः पद्मं चदीराज वसुवे नमः युक्ति कुर्वन् ओम चदीराज वसुवे नमः ओम नमः खण्डफलराज चदीराज वसुवे नमः अद्भुतं चदीराज वसुवे नमः चदीराज वसुवे नमः ओम चदीराज नमस्तुभ्यं शापग्रस्त महामते उद्विपाशानुदे दन्तं चदीराज नमस्तुते ओम चदीराज वशं समस्या ना कोड़ी तो नहीं ये दुकान पाए बस के ऊपर पाए पाए नहीं తీసుకోవాలా అంతే नमो विष्णु नमो विष्णु नम महापवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोपि वा यत्सरे पुण्डरीकाक्ष सवज्य अभ्यन्तर शुचि नमोशुचि नम पापहं पापफलमाहं पापात्मा पापोसम्भवान् त्राहिमां पुण्डरीकाक्षं सर्वपाप हरोहरे लोकनाथ त्रिलोकेश पीताम्बर हरमणि इंदीवर दलश्यामं शंखचक्र गदाधरं नारायण चतुर्बाहु श्रीवत्सवद भूषितं गोविंद गोकुलानंद जगत पीतरंगुरु एष सचंदन बिल्वपत्र पुष्पांजलि नमः सत्यनारायण पुंडरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथ वागीशं वरदायकं एष सचंदन बिल्वपत्र पुष्पांजलि नमः सत्यनारायण शांति शांति ओम शांति शांति
তো পুজো সম্পন্ন হয়ে গেছে, এখন প্রসাদ দেওয়ার পালা। আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন আমার মা প্রসাদের আয়োজন করছে এবং সামনে আমার হবু বউ, যে এখন অলরেডি বউ হয়ে গেছে, সেও বসে রয়েছে। তো 2023 সালের ভিডিও যেহেতু, তাই তখনকার সময় অনুযায়ী সে হবু বউ এবং এখন কিন্তু সে আমার বউ হয়ে গেছে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি 2016 থেকে আমরা দুজনের সাথে আছি এবং 2025-এ দুই পরিবারের সম্মতি নিয়ে আমাদের বিয়েও হয়েছে। সো প্রসাদ তৈরি করা হচ্ছে এবং এই প্রসাদ আমরা পাড়াতে কিছু বাড়িতে দিয়ে আসব। তো প্রসাদের মধ্যে নারায়ণের সিন্নি রয়েছে এবং নানা রকমের ফল ও মিষ্টি রয়েছে। আপনারা নারায়ণের সিন্নি খেতে কে কে ভালোবাসেন নিচে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন, কারণ আমার নারায়ণের সিন্নি খেতে খুব বেশি ভালো লাগে। তো প্রসাদ মা এখন সাজিয়ে দিচ্ছেন, এরপরে এই প্রসাদ নিয়ে আমি কিছু বাড়িতে অবশ্যই দিয়ে আসবো। প্রসাদ দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি সাজানো হয়ে গেছে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে এই শান্তিনিকেতনের শান্তনু চ্যানেলে কিন্তু প্রত্যেক বুধবার ফ্রি লাইভ সেশন হয়, যেখানে আমি মানুষের জীবনের এবং সম্পর্কজনিত সমস্যার সমাধান করে থাকি। আপনি ওখানে জয়েন করতে পারেন আপনার জীবনের এবং রিলেশনশিপ প্রবলেমগুলো সমাধান নেওয়ার জন্য। এবং এই চ্যানেলে প্রত্যেক দিন বিকেল 5টায় ব্লগ ভিডিও আপলোড হয়। আর যারা আমার মেইন চ্যানেলটার নাম এখনও জানেন না, তাদেরকে বলি মেইন চ্যানেলের নাম শান্তনুস জ্ঞান। ওখানে প্রায় 1,22,000 সাবস্ক্রাইবার আছে। সো ওখানেও আপনি জয়েন করতে পারেন। ওখানে প্রায়ই আমি রিলেশনশিপ প্রবলেম এবং লাইফ প্রবলেম সলিউশনের উপরে ভিডিও দিয়ে থাকি। তো চলুন এবার বাড়ি বাড়ি প্রসাদগুলো দিয়ে আসি।